हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती आपण माने समस्त भलर थी ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं जानछु समस्त बहुत भलो थिबे आ भलो रहिबे भी दरकार पचार पचार सो जेमती कि आपण माने जानछन्ते मो किट्टू आ आशीष वी आर फ्रॉम टू स्ट्रगलर्स चैनल तो आज यार ए ब्लॉग रे आपण पूरा धमाकेदार सुंदर मंदिर टे अछि जहार नाम होछि पराई मंदिर होछि लोकेशन लोकेशन कहि दोछि जेमती हमें फर्स्ट ब्लॉग रे पूरी जाइतिले पूरी वाला बाटरे चार छ गोटे प्लेस देखैतिले चारि पटो रास्ता तो लेफ्ट साइड रे जो पड़े काकटपुर रास्ता देखी सेपटे आगक आसिक चौरासी बोली गोटे जगह अच्छी किसी बाट आगक आसिक अल्प बाट आगक आसिक चौरासी बोली गोटे जगह अच्छी चौरासी रे गाँ भितर गोटे मंदिर आ गाँ भितर हे सुंदर कारीगरी बहुत कारीगरी बढ़िया एते भल होइछि पूरा सूक्ष्म कारुकार्य होइछि कोणार्क मंदिर कुहा जाउछि आगु द्वितीय कोणार्क मंदिर गोटे कोणार्क मंदिर टाइप रो तो लागिलेनी बिल्कुल भी लागिलेनी ना सेमती काम हेइछि किंतु एते बड़ भी नुह हेइछि बट मॉडल ला जंत कोणार्क मंदिर ना सेमती नाही सेमती देखियो पाइबोनी आ हां तो बट मो मंदिर बहुत सुंदर है बहुत लोक माने गाँव लोक माने मंदिर को बहुत देखि पारछन आपण चारि पाखरे पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी हेजी तो पूरा नीट एंड क्लीन गोटे कागज अलिया बलिया किछि नाही पूरा बढ़िया से रखिछन मंदिर को तांको गाँव गर्व ना तो हां बहुत सुंदर मंदिर हेजी तो आपण निहाती भागे इट बुलिया को आसीपे रील्स बनइबे समस्त आसुंत रील्स बनाउछंती आउ अलाउ भी अछि फोन तो रील्स बनई परिबे से वीडियो बनई परिबे बेसिकली मां को भी दर्शन कर परिबे बड़ाई मां को तो चलो तो वीडियो को जिबा चलो चलो पेट्रोल पकई हम यात्रा स्टार्ट हो गला एटा हिची चारछक गवर्नमेंट मेडिकल एटा चारछक थाना जोटा कि किछ दिन आगु फांडी थिला एंड मो बापा एठी ही पोस्टिंग थिले एबे कोठी अछंती सेटा हम कहबिनी एई रोड रे किछि बाट आगु जाई तुलसीपुर देन अमरेश्वर छकरू लेफ्ट टर्न नेबे एटी देखु नांती पोस्टर मरा हिची मंदिर को जिबा चलंतु जिबा देखले तो जेमती आपण सुनले कि गूगल मैप कहले कि 1.5 किलोमीटर आपन को गले कि आपण 84 गाँव को एंट्री मारे एटा देखंतु अमरेश्वर सरकारी उच्च विद्यालय बहुत बड़ बहुत सुंदर हेजी आ बहुत सारा नेचुरल व्यू बिल बिल सब व्यू देकी गछ गछ व्यू देकी एटा गोटे बर गछ पड़ला बहुत बड़ बर गछ क्रॉस करके जो आपण आगु एटी तो आसीला 84 गाँव को एंट्री कले गाँटा बहुत सुंदर हेजी सतरे गाँव परिवेश बहुत सुंदर ना देखते ताल गछ पड़ना देखते गछ गछरे ही माने पाचेरी करछन्ती आमे इतर पाचेरी करूजे माने नेचुरल जिनस रे पाचेरी करछन्ती बढ़िया बहुत सुंदर हेछि बहुत सुंदर गाँटे पूरा केरल व्यू आसछि पूरा नड़िया गछ सब आड़े हे तो आमे पहुँचले 84 मंदिर द्वारटा फास्ट तर बोले तू जीबा चलो कोणाला होती कोणाला होती तू कोणाला होती कोणाला कोण उठे पडले पडा असं ओम भगवान भगवान प्रभुदेवस्य धीमहि धियो नमः प्रचोदयात् ओम सारंगे नाथे परिशांतरं सर्व संपदे नारायण नमस्ते ओम जन्म ओम भूरो भवस्तां तस्य विद्रोहं प्रभुदेवस्य धीमहि धियो नमः प्रचोदयात् ओम सारंगे नाथे परिशांतरं सर्व संपदे नारायण नमस्ते मार्ग भवनि उपट मां को मंदिर बहुत पुराना मंदिर देन आमे बाहरिलु मंदिर बेढ़ा बोली फॉलो मी फॉलो देन आमको देखा मिलला किछि लोक नड़िया गछरे चढ़ी नड़िया पारुथिले आमे तो भूकट ना खाइबारे केबे भी आमे कॉम्प्रोमाइज करना खास करी खाइबा जेतले फ्री रे थाए हौ
ଖିଆପିଆ ତ ହେଇଗଲା, ଏଥର ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଓଭରଲୁକ୍ ହେଇଯାଉ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଚାଲ ଯିବା ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆମର। ଆରେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୂଅଟେ, ଚାଲ ଯିବା ପାଖକୁ। ପୁରୁଣା କୂଅଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ। ହେଇ କିଟୁ ହାଇ କଲେଣି। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼୍ ଭିଉ। ଏଇଟା ଭାଇ ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା କରି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ହସ ହଁ, ଭୋକ ତ ଜୋର କଲାଣି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ। ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, କେତେ ବହୁତ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିଛନ୍ତି ଆମର। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଆସିଗଲି। ମୁଁ କ'ଣ ନ ଗପିକି ରହିପାରିବି? ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଶିଷକୁ କହିଲି, ତୁ ବହୁତ କହିଲୁଣି, ଏବେ ଟିକେ ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ କହିବି। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା। ତ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଗେଟ୍, ବୋଧେ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ହଁ, ପୂଜା ସରିଗଲାଣି, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ନାଗ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ କାମ ହେଇଛି, କେତେ ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ତ ହେଇନି, ବଟ୍ ହଁ, କାମ ତ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆରେ ଏଇଠି ନନା କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି? ଆରେ ଏଇଠି ତ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଲେ, ଏଠି ନନା ଧୋତି ଫୋତି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁଣି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଟିକେ, ନାଇଁ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତ ଟିକେ ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର, ତ ସ୍କୋୟାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ସାଉଥ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ଇଏ ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ତ ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ିକି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ନଡ଼ିଆ। ଭଲସେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଇ ବାଟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇକି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଗଲେ ମନ୍ଦିର ସେପଟେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି ନା। କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଖଞ୍ଜା ହେଇକି କାମ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଘର କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ମନ୍ଦିରର ଅଫିସଟା। ଏଠି ସବୁ ମନ୍ଦିରର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ନଡ଼ିଆ ପାରିକି ଆମକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ଗାଁ ଭିତରେ ଏମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସିନା 1200 ବଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଆକୁ କିଏ ସିଏ କରିଛନ୍ତି? ଏ ହୋଲ୍ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପୁରା ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ
କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଠି ପରା ମିଶ୍ର ବାବୁ। ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗିଲା? ତପସ୍ୟା କଲାଣି। बढ़िया मंदिर आसतु बुलिक निश्चय भाव जातु पूरा मन शांति हो टोटल बढ़िया मंदिर मंदिर बहुत माने माँ को टिके आनिथे ना माँ एटे तो मते तो बहुत जोर भोक लगे मो पात्र कथा बाहरनी घर को जबार अच्छी। जदि आपको वीडियो भल लगी मंदिर कम से कम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए। चलू आम जर्नी शेष। टाटा बाय बाय।